বিড়িতেই বল আমি নাকি বিড়ি খাই তো খাবো না খাবো না গোবিন্দা বিড়ি তো जिसकी याद आए मेरा बीड़ी का बंडल है मामा और सुबह उठ के ही जिसकी याद आए अच्छा वो और कोई नहीं मेरा बीड़ी का बंडल है मामा 2026 সাল থেকে প্রেম না করলে প্রতি মাসে 500 টাকা জরিমানা নতুন আইন পাশ হয়েছে কি আছে প্রতি মাসে 500 টাকা ये वीडियो मेरी सबसे प्यारी बहन के लिए कि बहन ज्यादा समझ कर तो हंसते हुए पता है किस लगती है গেম খেলতে খেলতে কখনো যদি দেখো আমি অফলাইন হয়ে গেছি তাহলে মনে করবা আমার বাসার মানুষ আমার উপরে রাজ করে দিছে गाइस ये वीडियोस दोस्त को शेयर कर दो जो आपसे कस्टम जीत तो नहीं पाता लेकिन फिर भी आपसे হ্যাঁ অঙ্কনের তলটা ওটা অঙ্কনের তলে